آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا 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 الله. أشهد أن محمدا
لله الحمد لله الذي نزل الرحمة والمغفرة على عباده المتقين وجعل الملائكة أنصارهم وأعوانهم ومرشدهم إلى ما فيه خير وسعادة الدارين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ندخل بها الفردوس آمنين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا العلم والدرجات. أما بعد يا عباد الله الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Masjid Abu Sunan Ampel Surabaya yang selalu mendapatkan rahmat Allah. Kebanggaan dan kebahagiaan terasa muncul manakala kita mendengarkan dan menerima seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bertakwa kepadanya. Betapa tidak kita yang selalu bermaksiat kepadanya masih juga diingatkan olehnya, masih juga diperhatikan, dan tentu saja hal ini merupakan bentuk perwujudan kasih sayangnya. Oleh karena itu sebagai hamba-hambanya yang masih tahu diri, kita upayakan peningkatan ketakwaan kita masing-masing agar kita memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia dalam upaya peningkatan ketakwaannya memang bertingkat. Bahkan saking banyaknya tingkatan tersebut hingga sulit untuk membedakan siapa yang lebih tinggi nilai ketakwaannya di antara kita sendiri. Hal ini juga disebabkan karena beragamnya jalan menuju ketakwaan. Namun demikian manusia masih banyak yang enggan dan malas untuk mengambil jalan yang beragam itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perlu memberikan iming-iming
untuk memperingatkan kepada manusia agar melaksanakan ketakwaannya. Iming-imingnya pun beragam, selaras dengan beragamnya selera manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ini misalnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian melaksanakan syariat Allah dalam jalan hidupnya, maka akan turun kepada mereka para malaikat sambil berkata, janganlah takut dan jangan berduka cita, tapi terimalah berita gembira tentang surga yang dijanjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita cermati ayat Al-Quran tadi beserta terjemahan tadi, tentunya kita akan menemukan gambaran yang nyata dan mendalam. Misalnya kita kaitkan saja dengan latar belakang penurunan ayat, kita kaitkan dengan sabab nuzul. Ayat ini diturunkan ketika Sayyidina Abu Bakar tengah menghadapi orang-orang musyrik, di mana orang-orang musyrik ketika itu mengatakan Allah itu Tuhan kami dan malaikat itu anak-anak perempuannya, dan mereka penolong-penolong kami di sisi Allah. Kata-kata mereka seperti ini sudah barang tentu menyimpang dari akidah. Oleh karena itu sahabat Abu Bakar mengatakan, Rabbuna Allah wahdah la syarika lah, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh fastaqama. Allah semata Tuhan kami, tanpa ada yang menyekutukannya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya serta utusannya. Lalu Abu Bakar pun betul-betul konsekuen terhadap ucapannya. Setelah peristiwa ini lalu turunlah ayat tadi. Dengan demikian makna potongan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu itu maknanya adalah orang gelapnya potongan ayat tadi. Makna ini bisa lebih jelas lagi kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain yang senada, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan syirik. Kedua potongan ayat ini diberi pengertian oleh Al-Aswad bin Hilal. Istaqamu wa lam yudhnibu wa lam yalbisu imanahum bi khati'atin. Mereka orang-orang yang konsekuen dengan keimanannya, orang-orang yang tidak berbuat dosa dan tidak mencampurkan keimanannya dengan berbuat dosa, dengan berbuat salah. Pengertian yang dimukakan oleh Al-Aswad bin Hilal ini bisa disederhanakan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pengertian ini senada dengan penafsiran para ulama, walaupun ungkapan
berbeda-beda, tapi pengertiannya sama. Misalnya saja penafsiran yang diungkapkan oleh Al-Hasan, misalnya istaqamu ala amrillahi fa'amilu bi ta'atihi wa jatanibu maksiyatahu. Konsekuen terhadap perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatannya. Setelah kita menemukan pengertian potongan ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, yang hanya bisa diterjemahkan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, itu terjemahan sederhana. Lalu kita lanjutkan dengan penuturan potongan ayat tadi itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan turun kepada mereka para malaikat sambil berkata, janganlah takut dan janganlah berduka cita. Penurunan malaikat ini adalah janji Allah yang pasti dikerjakan, dan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya saja masih timbul pertanyaan, kapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menurunkan para malaikat itu? Dalam hal ini para ulama mengalami silang pendapat yang tajam. Akan tetapi tidak salah kiranya bila kita ambil salah satunya, yaitu yang pernah dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Saruni. Beliau mengatakan para malaikat rahmat akan turun ketika orang yang bertakwa itu akan meninggal dunia, untuk menginformasikan agar orang itu tidak takut menghadapi kondisi berat pada hari kiamat nantinya setelah meninggal, dan tidak sedih terhadap yang ditinggal mengenai hartanya, anak-anaknya serta keluarganya. Mereka lah para malaikat yang menggantikan kedudukannya untuk menjaga dan memeliharanya. Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Penafsiran ini bahkan diperjelas oleh Syekh Zadah bahwa penurunan malaikat rahmat untuk menyampaikan informasi tersebut bersamaan dengan menjelang orang-orang takwa itu dicabut nyawanya. Saudara-saudara kaum muslimin jemaat yang berbahagia, alangkah indahnya dan alangkah besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Belum lagi orang-orang takwa itu meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan akan nikmat yang diberikan kepadanya. Apalagi kalau kita mencermati lanjutan ayatnya, ternyata janji Allah itu bukan hanya yang tersebut di atas. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang takwa itu akan menerima kabar gembira, kelak akan dimasukkan surga seperti yang dijanjikan. Di dalam penjelasan penafsirannya bahwa orang-orang takwa itu menjelang pencabutan nyawanya bukan hanya diberitahukan melalui kata-kata saja, akan tetapi surga bakal kediamannya itu ditampakkan oleh para malaikat kepada orang-orang takwa tersebut, sehingga mereka tenang ketika meninggalkan dunianya yang fana ini. Informasi yang disampaikan para malaikat rahmat itu disempurnakan melalui ayat berikutnya.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Malaikat mengatakan, kami ini kawanmu dan penolongmu ketika kami bersamamu di dunia, dan kami tidak akan berpisah bersama-sama dengan kamu pada hari kiamat sampai engkau kami masukkan surga. Di sana engkau akan memperoleh apa yang kau inginkan, dan di sana kau akan memperoleh pula segala permintaan. Allah menjanjikan seperti itu yang dikatakan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan iming-iming dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendorong kepada kita semuanya untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari keridhaannya. Dan tentu saja iming-iming ini bukan merupakan tujuan kita. Ja'alanallahu wa iyyakum min faizil amin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجيبوا الله أينما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات ويا أرحم الراحمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر من يؤذينا وأهلك من أرادنا بسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل بلدتنا وكل بلدان المسلمين بلدة آمنة مطمئنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور.
يزدكم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأجر الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصلي الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط ولا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم